ईसीएल के केंद्र क्षेत्र स्थित सिदुली कोलियरी में बुधवार को सिदुली बचाओ समिति के सदस्यों ने एजेंट के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सिदुली ग्राम बचाओ कमेटी के नेता श्यामलेंदु अधिकारी ने कहा कि यह आंदोलन का मुख्य मांग है कि खेल के मैदान, पुनर्वासन और पर्यावरण की सुरक्षा। सिदुली गांव सिदुली कोलियरी से सटे इलाके में हाल में ही एक निजी कंपनी क्षेत्र में ओसीपी का विस्तार कर रही है। इसके चलते सिदुली स्टेडियम के मैदान को तोड़ा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। भूमिगत खदानों में लगातार विस्फोट से क्षेत्र के कई घर पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर बस्ती से सटे इलाके में खदान है तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। इसके चलते ग्रामवासियों में दहशत बना हुआ है। ग्रामवासी पुनर्वास की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं। गांव के हित में सिदुली ग्राम बचाओ समिति का गठन किया गया है। समिति ने आज सिदुली कोलियरी एजेंट के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय पंचायत प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी, कौशिक मंडल, अंडाल पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगण मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खदान के विस्तार के लिए सिदुली स्टेडियम को तोड़ा जा रहा है। यही क्षेत्र का एकमात्र खेल का मैदान था। अगर इसे नष्ट कर दिया जाता है तो क्षेत्र में खेल बंद कर दी जाएगी। साथ ही पेड़ों को भी काटा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओसीपी अधिकारी ग्रामीणों को पूरी तरह अंधेरे में रखकर ये सब कर रहे हैं। पंचायत प्रमुख श्यामलेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें खदान के विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों को बताए बिना अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों की 14 सूत्री मांग है, जिसमें पुनर्वास, नए खेल के मैदान, खदान विस्तार के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती, पेयजल, क्षेत्र में मुफ्त बिजली और प्रकाश की व्यवस्था शामिल है। आंदोलन के बाद एजेंट RKP सिंह को मांग पत्र सौंपा गया। প্রজেক্ট তৈরি হয় সেটার থেকে কিন্তু আপনাদেরকে আগে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। আমরা বলে রাখি, যদি 15 দিনের মধ্যে আমাদের এই দাবিপত্রকে, যে দাবিপত্রকে পেশ করা হবে, সেই দাবিপত্রকে যদি অগ্রাধিকার দেওয়া না হয়, সিদুলি এলাকার বঞ্চিত মানুষদের কথা চিন্তা ভাবনা যদি না করা হয়, আজকে আমরা জোর গলায় বলে রাখি, আপনার সমস্ত এসিএল কয়লা খনিকে বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু সিদুলি এলাকার মানুষের আছে। আমাদের যত রক্ত যাচ্ছে, আমাদের প্রাণ যায় যাক, আপনাদের অন্যায় ভাবে প্রকল্প বা প্রজেক্ট কিন্তু আমরা সিদুলি এলাকায় তৈরি করতে দেব না। এই আজকে সিদুলি এজেন্ট অফিসে আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন? আমরা আজকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি যে এই এলাকায় নতুন প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু লোকাল যে প্রশাসন আছে সে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কিছু দালাল রাজ এবং কিছু সিন্ডিকেটের সঙ্গে বৈঠক করে উনি মনমানি রাজ করতে চাইছেন। আমরা সেটা মানতে চাই না। আমরা সিদুলি বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে আমরা চাই, আমরা এলাকায় যে সিদুলি এলাকার যে 9টা সিট আছে, সমগ্র ভাষাভাষীর মানুষ আছে, হিন্দি, বাংলা, উর্দু, ওড়া, উড়িয়া, মাঝি, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ। আমরা সমগ্র মানুষের স্বার্থে আমরা সিদুলি বাঁচাও কমিটি আমরা তৈরি করেছি। আমরা প্রজেক্টের বিরুদ্ধে নই। আমরা চাই এলাকায় প্রজেক্ট তৈরি হোক। আমরা চাই এলাকায় যারা বেকার যুবক যুবতী আছে তারা কাজ পাক। আমরা চাই এলাকায় যে কোহিনুর স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছিল, যে কোহিনুর স্টেডিয়ামকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে কোহিনুর স্টেডিয়ামের নামে। এই কোহিনুর স্টেডিয়ামে ন্যাশনাল লেভেলের খেলা হয়েছিল, আপনারা জানেন, ECL, BCL বিভিন্ন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে খেলা হয়েছিল। আমরা চাই কোহিনুর এই খান্দ্রা পঞ্চায়েত এলাকায় বিকল্প স্টেডিয়াম তৈরি হোক। যে পার্ক আছে, বাচ্চাদের যে পার্ক, সেই পার্ক ভালোভাবে সুন্দর করে সাজানো হোক। এই যে সামনে যে পার্কটা আছে, এজেন্ট অফিসের অপোজিটে যে পার্কটা আছে দেখবেন, আমরা চাই বিকল্প যে সুন্দরভাবে পার্ক সাজানো হোক। 15 দফা দাবির মধ্যে এইসব আছে? একদম। বলুন তো কোনটা? 15 দফা দাবির মধ্যে আমাদের আছে। দুটো বললেন, তারপর আমরা 15 দফা দাবির মধ্যে আছে বাড়িপাড়ে যে গ্রাউন্ড আছে, সেই গ্রাউন্ডটায় বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া হোক। বাড়িপাড়ের মাঠে বিভিন্নভাবে ফুটবল খেলা হয়, সে বাড়িপাড়ের গ্রাউন্ডটাকে সাজানো হোক। আমরা চাই যে এলাকায় যাদের বাপ ঠাকুরদাদা দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে যারা বসবাস করে আসছেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। আমরা চাই, আমাদের দাবির মধ্যে আমরা রেখেছি যে এই এলাকায় যারা ইসেলের জমিতে যারা নিজস্ব বাড়ি তৈরি করেছেন বা সরকারিভাবে যাদের বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, আমরা চাই তাদের সেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক এবং তাদের বাড়ির জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছে
সেই টাকা তাদেরকে দেওয়া হোক। আমরা চাই এই এলাকায় যারা বসবাস করছেন প্রথমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করো, তারপর তাদেরকে উচ্ছেদ করা। এই করোনা কালে মানুষকে যদি উচ্ছেদ করা হয়, মানুষ কোথায় যাবে? মানুষের হাতে কাজ নেই, মানুষের হাতে পয়সা নেই, গরিব মানুষ আমাদের কাছে আসছে। তারা টোটাল কটা দাবি আপনাদের? টোটাল আমাদের 15টা দাবি আছে। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমার নাম দীনেশ চন্দ্র মাঝি, আমি সিদুলি স্থায়ী গ্রামের বাসিন্দা। আপনার মোবাইল নাম্বার বলুন। আমার মোবাইল নম্বর হচ্ছে 9932110321। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बुधवार को उखड़ा शंकरपुर चौराहे पर हाई मस्ट लाइट का शिलान्यास किया गया। इस दौरान रानीगंज के विधायक और एडीडीए के अध्यक्ष तापस बंदोपाध्याय, पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला अध्यक्ष कर्माध्यक्ष और अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कालोबरन मंडल, उखड़ा ग्राम पंचायत प्रधान रीता घोष, उप प्रधान राजू मुखर्जी, पंचायत सदस्य शरण सहगल, सुल्तान सलाउद्दीन सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर रानीगंज के विधायक तापस बंदोपाध्याय ने कहा कि शंकरपुर मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है और यहाँ के लोगों के लंबे समय से मांग रही है हाई मस्ट लाइट लगाने की। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि रात के अंधेरे में रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों और राहगीरों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस मोड़ पर हाई मस्ट लाइट की मांग लंबे समय से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उखड़ा निवासियों की ओर से की जा रही थी। ऐसे लाइट लग जाने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों की सभी मांगे आखिरकार पूरी हो गई। हाई मस्ट लाइट के लिए एडीडीए द्वारा मंजूरी दी गई है। तापस बंदोपाध्याय ने कहा कि लाइट लगाने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। নরেন চক্রবর্তী, আমাদের মঞ্চে উপস্থিত কালোবরণ মণ্ডল, কৌশিক মণ্ডল, আমাদের মনোজ সরব বাবু, আমাদের সাইবল, শরণ, রাজুবাবু, প্রধান উপপ্রধান, আরও যারা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ আছেন, শুধু নাগরিকবৃন্দ আছেন। দেখেন, বিশেষ কিছু বলার নেই। আমরা এখন কোনো কিন্তু নির্বাচন নেই। একটা কথা আগে আমরা দেখতাম যে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা হয়ে গেছিল যে নির্বাচন হলে নেতারা আসে, নির্বাচন হলে নারকেল ফোটানো হয়, নির্বাচন হলে ফুল পাপড়ি বিছানো হয়। কিন্তু এই ধারণা কিন্তু আমাদের যে সরকার, মমতা ব্যানার্জি সরকার, এই সরকার কিন্তু এই যে ধারণা, এটা কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। এমন কোনো আপনি ফাউন্ডেশন স্টোন দেখবেন না যেটা সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়নি, সেই কাজটা শেষ হয়নি। আমরা ফাউন্ডেশন স্টোন সেখানেই করতে আসি, নারকেল সেখানেই পাঠাতে আসি, এক হাতে এজেন্সি ওয়ার্ক করা নিয়ে আসে যে কাজ শুরু করবে। আগে একটা সময় ছিল যেখানে সেখানে ফলক বসিয়ে দেওয়া হতো, এমনি অনেক ফলক আমরা দেখাতে পারি যে ফলকের কাজ শেষ হয়নি। আর আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, এমন কোনো শুরুর ফলক আপনি দেখাতে পারবেন না যে কাজ আমাদের সরকারের আমলে শেষ হয়নি। সে গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, সেটা আশুতোষ দুর্গা উন্নয়ন সংস্থাই হোক, সেটা পিডব্লিউডি হোক, জেলা পরিষদ হোক, পঞ্চায়েত সমিতি হোক, যাই হোক, এটা একটা আমরা মনে করি যে উন্নয়ন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তার জন্য নির্বাচনের দিকে তাকে কোনো উন্নয়ন হয় না। তাই মাত্র 6 মাস না 8 মাস আমাদের নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে উখড়া অঞ্চলের প্রায় 1 কোটি টাকার কাজ হয়ে গেছে। একটি হাইমাস্ট লাইট স্থাপন করলে এই মোড় সারা দিন সারা রাত সচল থাকে। মানুষের সুবিধা হবে, পুলিশের সুবিধা হবে এবং এলাকার যানজটও হবে না। আমরা অনেক কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ এডিডি এর কাছে। এবং সেই সঙ্গে আমি অনুরোধ করব যে বাজপেয়ী মোড় এবং সার্কাস গ্রাউন্ড এবং হাটতলা, পুরনো হাটতলা, তিনটি আরো, এবং আনন্দমোড়, রাজু আমাদের উপপ্রধান বলছে আনন্দমোড়ও একটা করার জন্য। আনন্দমোড়ের বাস স্ট্যান্ডে একটা দরকার এবং বাস স্ট্যান্ডটাকে কিন্তু পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব নিতে হবে, ওটাকে সচল করতে হবে। আগে যেরকম সিস্টেম ছিল, কারণ উখড়া বাড়ছে, রাস্তায় যানজট বাড়ছে, টোটো ইউনিয়ন যারা করেন এবং টোটো যারা চালান তাদেরকে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কালকে আমি একজনকে পেরিয়ে আসছিলাম, বকলাম, এক হাতে টোটো, ডান হাতে মোবাইল। উনি যখন এখানে বিধায়ক ছিলেন না, এই জন্যই তাপসকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এখন আমাদের এলাকার উনি বিধায়ক, তার সঙ্গে এডিডিএ চেয়ারম্যান। আমরা কিন্তু
একতরফের টাকা নয়, দুই তরফ থেকেই টাকা পাচ্ছি। আমার এলাকা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং আমার অন্ডাল ব্লক থেকে শুরু করে রানিগঞ্জ বিধানসভা ডেভেলপ হয়েছে, সেইটা আমরা চেয়েছিলাম আর সেইটাই হচ্ছে। আগামী দিনে আরো অন্য কিছু কাজ হবে। আর আমাদের দিদির আশীর্বাদ যদি পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রতি আছে, সেটা আপনারা সকলেই বুঝতে পারছেন। তাপসদা বললেন কোনো ইলেকশন নয়, কিছু নেই এখন, তাও কিন্তু কাজ থেমে নেই। আজকে অনেক কাজ হচ্ছে। এই যে স্ট্রিট লাইট যেটা দেখছেন, আজকে তো হচ্ছে হাইমাস স্ট্রিট লাইট, যে অন্ডার মোড় থেকে একদম মুগরা পর্যন্ত যে স্ট্রিট লাইট হয়ে গেল। এই রোডটা কোনদিন কেউ চিন্তাই করতে পারেনি এই যে পুরো রোডটা স্ট্রিট লাইট হবে। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির আগের টার্মে সভাপতি ছিলাম, অনেক কাজ আমরা করেছি। এই যে রোডটা 8 কোটি টাকার রোড, অন্ডাল মোড় টু উগরা, কি অবস্থা ছিল দেখলেন। বামফ্রন্ট আমলে 34 বছর খালি ওটা। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर महकमा अदालत के तृणमूल कांग्रेस अधिवक्ता सेल की ओर से बुधवार को दुर्गापुर बार एसोसिएशन कार्यालय में दुर्गापुर नगर निगम की नई महिला मेयर आनंदिता मुखर्जी, उपमेयर अमिताभ बनर्जी और एमआईसी जल विभाग दीपंकर लाहा को तृणमूल कांग्रेस अधिवक्ता सेल के अध्यक्ष देवव्रत साई ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मेयर आनंदिता मुखर्जी ने कहा कि पद ग्रहण करने के बाद ट्रेड लाइसेंस के विषय पर अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि कोई समस्या नहीं है। यदि कोई लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने पर कार्य चल रहा है। शहर में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं घर घर पहुंचे, यही हम लोगों का लक्ष्य है। ডেপুটি মেয়র সেই সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এক ছেলে, বাচ্চা ছেলে, সে আমাদের নবদলে আজকে আমাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সেও সময় দিয়েছেন। এই মুহূর্তে জল দপ্তর একটা অত্যন্ত সারা পশ্চিমবাংলাতে এগিয়ে এসেছে। আমরা দুর্গাপুর আইনজীবী সেল সেদিকে আমরা পিছিয়ে নেই, কোনো দলের প্রয়োজনে আমরা এগিয়ে থাকি। আমাদের সমস্ত নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত আছেন। প্রথমেই আমি আমাদের নবনির্বাচিত সমাপ্তি মানে আমার আইনজীবী ভাইদের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে বা বড়দের সঙ্গে বসার সুযোগ কখনো পাই। বিভিন্ন কাজে হয়তো মানুষকে পাঠিয়ে অত্যন্ত ভালো রেসপন্স পেয়েছে। মানে প্রত্যেক দিনে পাঠিয়েছি, কেউ কিন্তু গিয়ে কখনো বলেননি যে এখানে খারাপ ব্যবহার পেয়েছে বা কোনোভাবে তাদের সাহায্য করা হয়নি। যেটা আমি আপনাদের কাছে ভীষণভাবে আজকে পরিবারের আইনজীবী সেল এবং আমাদের লগ অ্যাসোসিয়েশনের যে সমস্ত ভাইয়েরা, বন্ধুরা, গুরুজনেরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वॉइसलेस संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग यानी सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए गद्दे प्रदान किए गए ताकि ठंड से उनकी बचाव हो सके। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि वॉइसलेस संस्था बेहतर कार्य कर रही है। सभी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे में बेजुबान जानवरों से तो सिर्फ काम निकालते हैं। उनकी मदद करने के लिए बहुत कम ही लोग आगे आते हैं। वॉइसलेस संस्था बेजुबान जानवरों के लिए खाना सहित उनके वैक्सीन की भी व्यवस्था करती है। प्रदीप बाजोरिया ने आगे कहा कि मैं हर वक्त इनके कार्यों के साथ रहता हूं और जितना संभव हो सके मदद करता हूं। मुझे संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने ठंड के दरमियान मारे जा रहे कुत्ते के बच्चे को लेकर चिंता जाहिर की थी और इसी पर विचार विमर्श कर हम सभी ने मिलकर बोरे में बिचाली भरकर कुत्तों के लिए गद्दे तैयार किए ताकि उन्हें इस कपकपाती ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। वहीं संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने कहा कि हमारी संस्था बेजुबान जानवरों की मदद करती रहती है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। आज उनके ही सहयोग से रानीगंज के विभिन्न जगहों में 150 गद्दे कुत्तों के बच्चों को दिए गए।
उन्होंने कहा कि आगे रानीगंज के बाहर भी इसी तरह के कार्यक्रम करने की योजना तैयार की जा रही है। हमें उम्मीद है कि जनवरी तक हम और भी कई गद्दे बनाकर बेजुबान जानवरों को इस कड़कड़ाती ठंड में रक्षा कर पाएंगे। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के अलावा वॉइसलेस संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब सामने हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रदान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हमने जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स रोड पर सोते हैं, इस भरी ठंड में जो खुले में सो रहे हैं और ज़मीन पर सोते हैं तो उनको जो ठंड लगती है उसी के बचाव के लिए हम लोगों ने 150 बोरे गद्दे टाइप के बनाए हैं, बिचाली भर कर उसमें मशीन सिलाई करके सुंदर ढंग से बोरा बनाया गया है, गद्दा बनाया गया है। उस गद्दे को हम लोग वॉइसलेस को हैंडओवर कर रहे हैं। वो इन लोग को पूरी रानीगंज में जगह जगह घूम के जहाँ कुत्ते लोग सोते हैं वहाँ पर बिछाएंगे और जिससे कुत्ते लोग रात को ठंड न लगे ज़मीन पर लेटने पर, उसकी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। डेली रात को खाना खिलाना, दवाई देना, बच्चे उनकी वैक्सीनेशन करवाना, उनका ट्रीटमेंट करना, मैं उनका बराबर वो संग में रहता हूँ। सहयोग जो मुझसे हो पड़ता है मैं करता हूँ। और अभी इसी क्रम में हम लोगों ने ये 150 बोरा बनाया है, ये गद्दा बनाया है। आगे भी दौड़ दरकार पड़ेगी तो ये क्रम चलता रहेगा। 50 মানে আমাদের যদি একটু বিস্তারিত জানান কি করতে চলেছে। দেখুন আজকে যেটা প্রোগ্রাম, আজকে এটা শুধু ভয়েসলেস নয়, আজকে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ভয়েসলেস। তো আমরা যেটা আমাদের যেমন ভয়েসলেস আমরা নাম দিয়েছি ভয়েসলেস দ্য অ্যানিম্যাল লাইফলাইনটা অ্যাড করেছি। তেমনি আমরা যদি বলতে চান আমাদের সংস্থা যখন প্রথম শুরু হয় আমাদের লাইফলাইন ছিল আমাদের পরিবার, আমাদের উনি পুরোপুরি পাশে ছিলেন। আমাদের লাইফলাইন হিসেবে দাদাকে গার্জিয়ান হিসেবে মানি। তো দাদার কাছে আমরা প্রস্তাব রাখি, দাদার কাছে প্রস্তাব রেটে রাখি যে ডগগুলো ঠান্ডাতে অনেক ডগ মারা যাচ্ছে, ছোটো ছোটো বাচ্চা ঠান্ডাতে মারা যাচ্ছে, তাদেরকে যদি ঠান্ডা থেকে বাঁচানো যায়, তাদেরকে যদি ঠিকমতো সুরক্ষা দেওয়া যায়, তো আমরা এই বেডের একটা বেড মানে বিছানা টাইপের ব্যবস্থা মানে রানীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট কোনো প্লেসমেন্ট বেছেছেন? রানীগঞ্জ টাউনটা আমরা পুরোটাই কভার করবো। আর আমাদের কিছুটা কেনা আর পান্ডেশ্বর এরিয়া আছে, কিন্তু ওটা একটু লেট করে আমরা জানুয়ারি মাসের মিডিলে করব। তো এই যে বেডগুলো দাদা বানিয়ে দিয়েছেন, অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি বাজার থেকে কিনতে যাই ডগ বেড যেগুলো পাওয়া যায় অনেক কস্টলি পড়ে, 500-600 টাকা কস্টলি পড়ে, সেটা সম্ভব না। চুরি হওয়ারও ভয় থাকে। হ্যাঁ, চুরি হওয়ারও ভয় থাকে। তো দাদা এটা সঙ্গে সঙ্গে কথা মাত্রই দাদা নিজে অ্যারেঞ্জ করে আজকে 150টা বেড স্ট্রিট ডগের জন্য আমাদের হায়দ্রাবাদ দিয়েছে। রানীগঞ্জ প্রথমে বাচ্চাগুলোকে আমরা কভার করব, রানীগঞ্জটা কভার করার পর আমরা আরও বিভিন্ন অঞ্চলে যাব। হ্যাঁ, আর এই চেম্বার অফ কমার্স বা প্রদীপ ভাইয়ের এটা আজ নতুন কিছু না, উনি সবসময়তে ব্যাক ফুটেই হোক ফ্রন্ট ফুটে হোক আমাদের সহযোগিতা বরাবরই করে আসছে। সৌরভ মুখার্জি, পেশেন্ট অফ ভয়েস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर हर एक पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोगों के बीच अपनी छवि ठीक करने पर लगी हुई है। बांकुड़ा शहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। नगर निगम चुनाव को देखते हुए बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार सदर महकमा शासक को लेकर पूरे शहर की परिक्रमा की। विगत मंगलवार रात प्रशासक अलका सेन मजूमदार गोविंद नगर बस स्टैंड, भैरव स्थान मोड़, जून बेदिया इलाके से लेकर स्टेशन मोड़ तक लाइट, पीने के पानी की समस्या को लेकर आम जनता की कोई समस्या तो नहीं, इस विषय पर नगर निगम प्रशासक ने जानकारी जुटाई। नगर निगम कर्मचारियों के साथ भी इन सब विषयों को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान गरीब असहाय लोग जो इस कपकपाती ठंड में बिना कंबल के सो रहे थे, उन्हें कंबल प्रदान की गई। प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चालू की गई शांति नीर नाम की एक योजना की जानकारी गरीब असहाय और सड़क पर घूमने वाले लोगों को दी, जिसमें इन लोगों के लिए घर तैयार किया जा रहा है, जहां ये लोग आराम से रह सकेंगे और इनके खाने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। এটা আমাদের এখানে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে এখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মনিটরিং চলছে, কোথায় মানুষ কিভাবে আছেন আর সমস্ত বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির যে সমস্ত জায়গা আছে, বিভিন্ন জায়গায় আলো থেকে লাইট, জল থেকে মানুষের সাধারণ অবস্থা কীরকম কী আছে মানুষ, তো সেই জায়গাগুলো দেখার জন্যে আমাদের রেগুলার মিটিং হচ্ছে। তার মধ্যে থেকে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির এখন বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের
চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ওনারা রিকোয়েস্ট করলেন এবং আমরা একটু জয়েন্ট এইভাবে সার্ভেতে বেরিয়েছি কোথায় মানুষের কি দুরবস্থা আছে। সেখানে শীতের সময় অন্তত মিনিমাম একটা গায়ের ওপর যদি আচ্ছাদন দেওয়া যায় সেইটার জন্য আমরা মূলত বেরিয়েছি। এখন আমি এসডিও সাহেবকে বলেছিলাম, স্যার আমরা তো বাঁকুড়া পৌরসভার প্রত্যেকটা মানুষের সেবা করার জন্য আছি, তো স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম, স্যার চলুন আমরা একটু রাত্রের দিকে বেরাই। তো আমরা দেখেছিলাম, আমার সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছে, তো আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন প্রতীক্ষালয়, যেমন বাস স্ট্যান্ডে প্রতীক্ষালয় এবং আমাদের যে ভৈরবস্থানের মন্দির আছে ওখানে বেশ কিছু মানুষ, এবং আমরা স্টেশনে এসে দেখলাম প্রতীক্ষালয় অনেক মানুষ আছে যারা সারাদিন বিভিন্নভাবে তারা কাজ করে নিজেরা, এবং রাত্রেবেলা এসে তারা কোনো প্রতীক্ষালয়ে তারা শুয়ে থাকে। তো আমরা দেখলাম তাদেরকে এসডিও সাহেব এবং আমি এবং ভাইস চেয়ারম্যান আমরা তিনজনে এটা মানে আমাদের কাছে একটা কষ্ট মনে হয়েছে, একটা কষ্টদায়ক মনে হয়েছে যে এইরকম মানুষ, একটা বাড়ি নেই, তাদের মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই, আমরা শীতের সময় যদি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি এটাই আমাদের কাছে একটা মানে মানে খুব মানে ভালো লাগছে, এটা যে আমরা মানুষের কাছে একটা শীতবস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিতে পারছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। हाईकोर्ट और राज्य चुनाव आयोग 2 दफा चुनाव कराने के दिन की घोषणा कर चुकी है। बांकुड़ा में आगामी 27 फरवरी को चुनाव की तारीख तय की गई है, जिसके बाद बांकुड़ा 23 नंबर वार्ड तृणमूल महिला कांग्रेस कर्मी और समर्थक चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। टीएमसी की तरफ से दीवार लेखन का काम भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। बांकुड़ा जिला तृणमूल महिला सभा नेत्री मऊ सेन गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारी नेत्री है और वो जिसे भी प्रार्थी के रूप में खड़ा करेंगे हम सब उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आने वाले दिन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्नति के किए गए कार्यों को सामने रखकर हम लोगों से मिलेंगे और तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाने के लिए लोगों से अपील करेंगे। লক্ষ্মী ভান্ডারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়বে। মহিলাদের সম্মানে মমতা ব্যানার্জি লড়বে। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। এই আমার নেতা, তোমার নেতা অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। এই মা বোনেদের সম্মানে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। 23 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ। বাঁকুড়া শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ। এই বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ। দেখুন, আমরা শুধু যে ভোটের সময় প্রস্তুত হই এমন নয়, আমরা কিন্তু 365 দিনই মানুষের বিভিন্ন কর্মসূচিতে, মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াই। তৃণমূল কংগ্রেসের এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। আজকেও যথারীতি আমাদের যেহেতু নির্বাচন সামনে, আমাদের 23 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা সভানেত্রী ঋতু আছে, অবস্থিতা দিয়েছেন পুরনো প্রাক্তন কাউন্সিলর, এবং শহরের সভানেত্রী জিলি দত্ত আছে। সকল মহিলারা তারা সবাই মিলে ওয়ালিংয়ে তারা আজকে শুরু করেছে, দেওয়াল লিখন করছেন। তারা নিজেদের আনন্দের সাথে, উচ্ছ্বাসের সাথে, তারা এখনো যদিও দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি, কিন্তু আমাদের কাছে একটাই প্রার্থী জোড়া ফুলের, তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি প্রার্থী হন না কেন, উন্নয়নের প্রার্থী, উন্নয়নের জোয়ারের প্রার্থী, মহিলাদের প্রকল্পের প্রার্থী, মহিলাদের সম্মানের প্রার্থী, তার জন্য আমরা ওয়ালিং করে প্রথম শুরু করেছি আজকে নির্বাচনের প্রথম। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल मिड डे मील कर्मी यूनियन बांकुड़ा जिला कमेटी की तरफ से बांकुड़ा जिला शासक के पास 10 सूत्री मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा गया।
बुधवार सारा बंगला मिड डे मील कर्मी नियुक्ति यूनियन और बांकुड़ा जिला कमेटी की तरफ से कहा गया कि सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में खाना बनाने वाले मिड डे मील कर्मी काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे परिवार में पुरुष या तो दिन मजदूरी का काम करते हैं या फिर श्रमिक का काम करते हैं। काफी कष्ट में ये लोग अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं और ऊपर से काफी दिनों से प्राथमिक विद्यालय बंद रहने की वजह से मिड डे मील में काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। वहीं माध्यमिक विद्यालय में जो मिड डे मील कर्मचारी खाना बना रहे हैं, उनकी जितनी तनख्वाह है वो इस बढ़ती महंगाई में काफी कम है, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। जिला शासक के पास अपनी 10 सूत्री मांगों में उन्होंने पहली मांग रखी कि जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय को खोला जाए। मिड डे मील कर्मियों को स्थायी सरकारी कर्मी के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए। सिर्फ 10 महीने नहीं बल्कि 12 महीने के वेतन दिए जाए। मासिक वेतन कम से कम 21,000 रुपए किए जाए। प्रसव के बाद काम करने वाली महिलाओं को छुट्टी दिया जाए। बच्चों के लिए पौष्टिक खाना प्रदान करने के लिए सभी सामग्री दिए जाए। इन सारी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला शासक के पास से जमा किया गया। इसके साथ ही नारेबाजी भी की गई। আজকের দাবিগুলি হচ্ছে 10 দফা দাবি। তার মধ্যে প্রাইমারি স্কুল খোলা জানুয়ারি থেকে, এরা 10 মাসের মাইনা দিচ্ছে, 12 মাসের দেয়নি, 20 সালে 10 মাসের দিচ্ছে, সেটা দেওয়া এবং মাসের প্রথমেই মাইনেটা দেওয়া এবং বেতন বৃদ্ধি, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বেতন বৃদ্ধি। অত্যন্ত কম বেতনে এরা হাড় ভাঙা কাটুনি কাটছে, ফলে এই বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার সাথে সবেতন ছুটি দিতে হবে এবং শ্রমিকের স্বীকৃতি দিতে হবে এদের। ফলে শ্রমিকের যা যা দাবি আর কি, শ্রমিকের যা যা প্রাপ্য, পেনশন, পিএফ, গ্র্যাজুয়েটি, এগুলি সব দিতে হবে এবং অবসরকালীন 5 লক্ষ টাকা এটা দাবি করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় কতজন রয়েছে? এই মুহূর্তে সংখ্যাটা বলতে পারবো না, বহুত আছে, কিন্তু আমরা 400 এসছি এই মুহূর্তে। কিছু ব্লকের প্রতিনিধি হিসাবে এসছে, তারা সব। এই দাবি যদি না মানে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। ইতিমধ্যেই আমরা 15ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যগতভাবে এই সমস্ত দাবি নিয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে আর কি। 15ই ফেব্রুয়ারি আমরা ডিক্লারেশন করেছি। অঞ্জলি নন্দী, আমি মিড ডে মিলের পক্ষে বাঁকুড়া জেলার থেকে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडेश्वर के खुट्टाडी कोलियरी में भुइयां समाज उत्थान समिति पश्चिम बंगाल की पश्चिम बर्धमान जिला शाखा का द्वितीय वार्षिक समारोह समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की विपुल संख्या की उपस्थिति के बीच संपन्न हुआ। सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस समारोह में मुख्य रूप से भुइयां समाज के राज्य सभापति सिंटू भुइयां, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष मनोज यादव और विभिन्न दलित और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न अंचल से आए हुए भुइयां समाज के कार्यकर्ताओं ने समारोह को सफल बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। समारोह में महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थिति भी दर्ज रही। समारोह में आगामी 1 वर्ष के लिए समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और जिला स्तर पर भुइयां समाज के परिचालन के लिए 32 सदस्यीय जिला कमेटी द्वारा चयनित 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की घोषणा की गई। राजनंदन माझी, मन्नू भुइयां, अशोक माझी और राजा राम भुइयां नव गठित कमेटी के सदस्य रहे। उन्होंने समझ लिया कि हमारे बेगुनिया को लेके अगर एक भी घर तोड़ा गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आंदोलन बेगुनिया का आंदोलन नहीं, ये पश्चिम बर्धमान का आंदोलन नहीं, ये पूरे भारत में सिखो आंदोलन चला जाएगा। यही हमारा एकता का परिचय है, यही हमारा एकता की लड़ाई है। इस आंदोलन को देखते हुए जब चीना कौड़ी के लोगों को रास्ता बना करने के लिए अन्य समाज के लोगों को भी घर तोड़ने लगा तो उन्होंने भुइयां समाज उत्थान समिति से कांटेक्ट किया और हमने कहा कि खबरदार किसी को घर में करती है उसको बेघर करिएगा कोरोना के समय में, तो ये भुइयां समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप यही नहीं, आप जानते होंगे कि बेनियादी जैसे स्थानों में वहां पर भी घर से बेघर करने के लिए एसीएस षड्यंत्र चलाया, कोल माफिया से जुड़ करके वहां भी
होने दिया। इतने शक्तिशाली हमारे भूया समाज हो गया है और इतने उदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो गया है कि उनके सहयोग से हमारे संघर्ष और ममता बनर्जी की सरकार के सहयोग से हम अपने समाज को आगे ले जा रहे हैं। तो हमारे समाज को एकत्रित होकर के, एक साथ होकर के, एकबद्ध होकर के हम लोग आगामी काल की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों जीतेंगे इसका प्रमाण आप लोग जानते हैं। हमारे रगों में और खून एक एक कतरा ऐसा है जो जीतने का सबूत है और जीतने का इतिहास है। लोग कहते हैं कि आपका कोई इतिहास नहीं है, हम बोलते हैं हमारा कोई कागजों में इतिहास नहीं होता है। हमारा शरीर के एक एक रोमा में, हमारा एक शरीर के खून में इतिहास होता है। इस खून को जहाँ छिड़क दीजिए वो इतिहास बन जाता है। ये भूया समाज की पहचान है, ये भूया समाज का एक चरित्र है। आप जानते होंगे एक खून के कतरा हमारे गया बिहार के धरती पर गिरा। उस खून के कतरा से बाबा दशरथ मांझी जन्म लिए। वहाँ जन्म लेते ही 22 से 4 महीने संघर्ष करके रास्ता काट करके हित में एक पथ का निर्माण किया। एक पथ का निर्माण नहीं किया, एक रास्ता का निर्माण नहीं किया, एक समाज का निर्माण है, इस देश का निर्माण है। इस निर्माण के कुर्बानी को छोटा नहीं समझ सकते साथी। ये हमारा पहचान है। हम हमारे खून के कतरा एक लौंगी भूया के सामने गिरा। लौंगी भूया ने जो बंजर जमीन में जहाँ पानी नहीं मिलता था, पीने के लिए, चाष करने के लिए, खेती करने के लिए पानी नहीं मिलता था, वहाँ पर अभी लौंगी भूया ने अपने 5 किलोमीटर अपने बाजुओं का बल पर तोड़ करके नहर का निर्माण किया। ये हमारा खून का छाप। इससे बड़ी इतिहास क्या हो सकता है। आप लोगों ने देखा हमारे इतिहास में जब हमारे देश में अंग्रेज लोग रहते थे, सर्वप्रथम संघर्ष करते करते तिलका मांझी ने जिस तरह से अंग्रेजों का विरोध, ईस्ट इंडिया का विरोध आंदोलन करते करते अपने शहादत दे दिए। सिद्धू कानू का इतिहास पढ़िए, अगर हमारे देश हित में लड़ते लड़ते शहादत दे दिए। ये हमारा परिचय, हमारा खून का परिचय है। आप हम लोग देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही समझना होगा हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाले हैं। उनके विचार। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से?
सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ECL के इंटर एरिया फुटबॉल प्रतियोगिता में केंद्र क्षेत्र चैंपियन बना। फाइनल मैच बुधवार को कुमारडीही उदयन संघ स्टेडियम में खेला गया। कुनुस्तोड़िया एरिया को 3/0 से हराकर केंद्र एरिया चैंपियन बना। खेल पहले हाफ में गोलर हिट समाप्त हुआ। दूसरे हाफ में केंद्र एरिया के खिलाड़ियों ने 3 गोल किए। विजेता टीम के सौविक मंडल को फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। केंद्र क्षेत्र के सोमनाथ मंडी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। फाइनल मैच के शुभारंभ के पहले दोनों टीम कुनुस्तोड़िया और केंद्र एरिया के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किए। बंकोला एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार साहू, AGM विनेश शर्मा, बंकोला एरिया कार्मिक प्रबंधक हीरक सरकार, केंद्र एरिया कार्मिक प्रबंधक NK सिंह, कुनुस्तोड़िया एरिया कार्मिक प्रबंधक मंजूर आलम, डिप्टी PM बंकोला एरिया मधुरिमा मंडल, जयदीप बर्मन तथा एरिया JCC के सदस्यगण मौजूद रहे। विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देने आए ECL CSR के महाप्रबंधक AK सिंह के हाथों पुरस्कृत किया गया। ফুটবলারদের সাথে এই মুহূর্তে পরিচিতি পর্ব সেরে নিচ্ছেন GM বঙ্কোলা এরিয়া মাননীয় সঞ্জয় সাহু মহাশয়। খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিতি পর্ব সেরে নিচ্ছেন এডিশনাল GM বঙ্কোলা এরিয়া মাননীয় বিনীত শর্মা মহাশয়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব সারছেন APM বঙ্কোলা এরিয়া মাননীয় হীরক সরকার মহাশয়। এই সাথে রয়েছে APM কেন্দ্র এরিয়া মাননীয় NK সিংজি। এর সাথে সাথেও চিফ অর্গানাইজার কুমারডি উদয়ন সংঘ মাননীয় তারিণী প্রসাদ চট্টরাজ মহাশয়। এছাড়াও রয়েছেন আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব সেরে নিচ্ছেন। পরিচিতি পর্ব সেরে নেওয়া पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ एक्सपीरियंस का अल्टरनेटिव सुनना बहुत मुश्किल है। দেখলি ভয় কিনলো কি করছে ভয় কিন গেল মানে পাটা ফলস ছিল করব মাঠের এক সাইডে লাইন আপ করে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। আমরা এ যাবৎকালীন ব্যান্ড একটু বন্ধ থাকবে, পরিচিতি পর্ব শেষ হয়ে গেছে, ব্যান্ডটিকে বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করছি। ব্যান্ড অফ প্লিজ। আমরা এ যাবৎকালীন যাদেরকে হারিয়েছি তাদের প্রত্যেকের আত্মার শান্তি কামনার্থে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে ডক্টর, নার্স, সাফাই কর্মী, পুলিশ কর্মী থেকে প্রত্যেককে আমরা এই উদয়ন ফুটবল ময়দান থেকে স্মরণ করছি। তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমরা কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা পালন করব।
আনন্দদাকে অনুরোধ করবো হুইসেল বাজিয়ে নীরবতা শুরু করার জন্য। আর যারা মাঠের বাইরে রয়েছেন প্রত্যেককে অনুরোধ করবো একটু উঠে দাঁড়াবেন। তারপরে আমাদের হবে ন্যাশনাল অ্যান্থেম পরে কোল্ড ইন্ডিয়ার যে সং রয়েছে সেই সং শেষ হওয়ার পরে আজকের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাটি শুরু হবে। আনন্দদা প্লিজ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।